يا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا نمرلا ني مالو مال كونتنا كاميرا ني نا يوتيوب لا اسلام جاها الفالو نا كنتروبي سيليما انت لكم مونت سيالا ناتا تانترو لا تانترو من فتانتان نا بريزيدان لا هفتنا الفالو لا hatugo koni mo fula be setala la la kati ni mo be setala dunya ku ku la bi borin nale non te ba borin nale bar ni mo men setata alfa ko la a ni membe alfa ko to menti wala be wo borin na ntole be fondation yin to wala to nte sino wala nte daharin wato dolu fan mo sen yin kale ka tul fan na musa ke nyadi an ne al musulu sa ke nyadi bare mbe musolu fan folo tantula hatu go moye bar sipaina mo membe atomu tarife e kanto tantula le bete ntala kumo mu tantro be zonesi ntoma buakari anala zonesi jama e tantu ani musolu haja salimatu ani ala jama bol tantu la jam betege ani siti membe mbulla membe okunna ani communication kunna no mu Muhammad Saditi ha tantu ha fo na merla ni malienne fusi je fo kanten tantu role mu hatu go mo eni mo dunya ku ku le to nin tantro siata khairo se siaya nin tantro dohoyata ase moholu fito gwale moho na hadal siku ke yinto moho na ha khaira ku do ke yinto ntulume fusila alfa la harfo kan membe harfu tajang foha fo yen kala barka bar fondation international karamba de Touba Touba secrétaire général nata harfu mentiten pebenna la hawole dala dum wala mu bibliothèque karamo ba Touba ti bibliothèque ni nyabala ko dunia ku oku sedo le bala bibliothèque ni nadamuto depuis 1995 Touba misiro daire samme hata utmo nimbitema alfalu konto filo membila wala bibliothèque inti alhamdulillah rabbil alamin sa taala tantu kabra la ta fondation karam ba Touba bulu karam ko bale fa jale bibliothèque ni lola inshallah nim men dal sitata bula woto e bi atala tantu le sekila tantu bari se alfal tantu ila ke sabuti etala dala so habula bibliothèque yinto hatu bibliothèque mbelo la ko inshallah abelo la kunja manna mo fangantungulu hatu bibliothèque mbe dam tala wato men godol be madiaring londo e maguaring barbi londo le je madiaring godon te maguaring ko parce que anta stokanne wotu modun ay sotoka nsata la tantu tanturo benale alhaji na president fa bulu sayin barimbe ala tigidan ke sanku tantula jambetege kum memba ke nte belara la hab ko bibliothèque yembe lola le parce que beji la habi la kilela nte fanna kililo eta la jolma sankunya katara be hawsiyama gere nimmo ho bala e bala kundole la kini o kini nasi gita do se mondo lulu soto do se tan soto bari nyim bebe falale ala ti dan ke sanku tata kitabo men tampute kitabu fulo men tampute sini ni bibliothèque yin lota banta kitabu yin betala min to afan tala bibliothèque yin ko na fota kite bemba kitabu yin ngagaga 50 euro hausango bema woto beero ni men basa na afula ni basa na kidin ko munna ko fuitiga ha baraka dole soto baraji dole soto e bembala kuoto atul bembala kitabo taala la jammen natul la taw konturu albata la ku ba konturu atul fa antalo na fona aku banta tu momenna atul na wula ta bibliothèque wo kono
kata kitabolu fuje ibe mballe kitabolu ifalle kitabolu karambani jaha kitabolu kite loto o contrôler o se kama sibobati awala tigidan ke sankungo a hasilo sale otoruto a hole sa ha bula mo hol koto godo e men bullabi isa i ha kenya le ma kenya lo bala dun so ke ken mawlo bala le sankumba o ken batay tanto la ka hala godo dundula lon ne oto mbulo be lorin be moho siti la sinemba aketa whatsapp ti aketa facebook ti be halon ne ko ni ko tuba ja hagine mo kutante ntele menje sigira nya koto ntele mutuba ja hagine ti mo wululo men ni be bularin ko na safari fengo na imasi ibe bulara ko ni ha youtube nje islamu jahala mbulo be loralien 60 euro le mo fondation te nyala pusma 60 euro hata o mahailati le itigable bibliothèque into e habule fondation into hatugunna projet asia nimbota no ni ha me siti lula o siti ntekeri whatsapp bisate ko ambassadeur de jahangaya to même malam fanku parce que mo ibe ku mengere la inyabi sifa tanna kemela ulikilina ibida fe astambi encourager la le o mo fana musuninke iketa karamba yangati iketa jahati nte bulo je lorinte parce que maintenant ngalo ne mo do be ni image jelale kuma kan yin dron wo so ma sta postulata ala san kumba kili mbe godo bulala aw to bulo be lorade nte fanji kuma lam fa to wala tem folode mente habi la toti hatugu tibabol ko notoriété ça c'est pas khafo nlonta a mesan isa baro leke nte fala mbegere men na tolien Facebook là-bas site là-bas surtout jeunesse fonni kemel ben na melaten ni hanyi YouTube bulala a ko nga message ko tuba ja hagine ko jar vakate je kumalaten oto nungolung nte bar la tolien nungolung nte bar la tolien ler killing ler fulante sen sigila to den woto nta kele ku mba kele karam ba ni ja hala ko lela mo hodu ni be ko kela ti babole ko donan yo woto mfana ba tara la menna fondation internationale karamba tuba ala soutenir na responsable de communication no mo Safi Madi Buhari ati sa même comme Sadi mbata Facebook yele Facebook men to ko fika det karama ba tuba fondation internationale karamba tuba fana Facebook bidje mba fo la beyen e han suivi ni ala sonta na alfa me be majigi nte no male be mfatu barti mbe histoire de jahanga ya menya sifaka siti lula mbe émission melkela a radio kamula la ko bulunda ba sumu nga me menula nga mutamenma wole baluri hansai mbo be kala kun jamanna ko nga tonole dum faso la mel jenna melate 60 euro faransi dinga be bar la lebi mel be jenna melate 60 euro busuninke dolbe na mela ma fo mo ki abo ila association to fusi mam fo mo ki abo ila association to afota mo ne ko ki ha 60 euro le sara ha ke karamo bala patantiti wole jente ala sagallo ita hasuto karamba bonso yato hasuto jahanga yato kita hatu ko bulo halu ete ngoto kwa kiyo mo hafo ete kita manka wogodo dila ha bula karamba la londo bungo loto ha bula jahanga ya fa to benga to ko fu ya ha godo do ate bulu a nimmengo fo menya itige ehe torompele woto nte kumo siala mbulo belori jaha anin karambaya nin si kutafantata nin nasaha ise jaha kan mele hambi na publicité be tambi kan dingira beto na konti numéro alsa na je Facebook lula alsa je dingira siamanto hambi ben na kontro anin na tanturo la banna mumma hatu mo sanji tanga men fota jan sayente musol la ha sarao na dimbaya folo ajamba to ma ummu atala ha fanga santanga sara handa fanga santanga sara be ka ta sedo ti sali kono na dimbaya tate baji bo falangi lo hasanji tan sara e hasarantal la kola mbi tantula mbi jagila almadu ne dingluto mo ne adal si bulanyin-to almu karamba fan kela a hormo keli sara lati ani jaha alfa bi worula nin sabo men ni halahido siti toto dala e ko alfa sa bangi nyal nyame wolle fana hormo bi sara la goto nin sita jang zone sil tohola
ki be tantulan to ma Bouakari a hankili le ko nyin ko mamma amang na wuli wati to isi to be wato men to hannari ki la contrôle be si la bema e be faransi jeunesse be kilila e hi sutoni e hatara fondation into musukunda fana haja salmatu e ko men ngala wuli ngi kilile bara ko mamma sigi hambi fana ki bulo lorin faransi muso be parce que tulo ben to la city la so ninti loko mbemento atala fa ben be sarala ha tan na president ma association to faransi jang men na president sa kuma city la na kuma talu menna musol be ha hero soto i la foyer fara tra toro e men ka be se dinya ma wolungo fo la sarani parce que a même mo tu ya même tanto a même kila to hola woto hambi nga kumo danjang na mambur be mo tan ni kilinga membe biro ko na ha kafunta ma nsi tanto ila nta si fa supporter banta hi supporter ko nga londo fanan soto ino fe parce que a be mo lonna ni mo fundu ni maleti ani melbe ko kala sur ba julo baya me fen fo la ko to o ken nganta ken fa hase wala le mbela la ha ko abe ala dunatu go fanan kala hero tan kalam batu ba ko mona bar ko to min sita jang mbe bamru be konton na menna alfa kendo le konton na faransi jang mena habara si fayen dun to bulu barbara me munyinti nta ken ngam mem fole fondation le jana ken te ken dandan nati sal kenya butugo bare kukuta butugo ki on tan tabulla butu ni nan oto len sita jang ha fal bele den ni ka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yo a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim bare nglu hal konton hambi pari alfalu tohola men bebi jang hata memba jalan Cheikh mana ko mo be alin jaha alfalu ani ko mo be hata habla alhaji Abdou Wahab Sarani ana ko mo be fondation international Karamba Touba nyana anniversaire nyana wala benga ke jambi fondation hamenke sankilin yin kono hana wodante galien bar hambi ne hammo ho kili wato dum benala sila kiliro nyin ha dankun fi ho wato fanantaya le dusu memen tambita na kiliro ke baro menna bembulla baro benala damutala albe halon na haba ko fondation alfala habaro men do abullata no bibliothèque loti abaro ngaban habun adum bekela le kala ban fa hayta nyamenna nyim baro nyim bekela silo nyimma inshallah woto malla fi menna sannata nim mo hol hatta habo no hon ko to la dati ko to woto fondation international Karamba Touba ala sarani na ko mo be isita alfaluma ko le 14 avril sanga karnani ñoxo tibabu sang 2018 mbebe kilila khabe ke sedo fananti dati même moti wo bata mutabata sanje kilinne ko abe sutala faida a wato na amutata wato mena na dati faida sanje kilin ko mbebe tara la karo ngo bula fondation international Karamba Touba yen ni ngadi nyamben kuta wonni kana wuri wala même manke Karamba Touba la fondation international ni nabengati alfalu ibata tararo ki okola alhaji Abdou Wahab Sarani fanani ala bureau mohol bata tararo ki okola ha bele sedia woma ko le 14 avril 2018 na kiliro be sila bema fo bara men jambulla ila duwa kono ila de maro kono men ben na melaten fatala men se baro timman nyamenna adamu to ken wonte wahati jansi la tambutu gon alse bula wo hibaro fananto woto ne sita jan wala dante galien ha falbe ka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh